না ঠিক আছে ঠিক আছে আপনার একটা ভিজিটিং কার্ড লাগবে দিতে পারে আর আপনাকে মানে সেকেন্ড সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনার নিয়ে আচ্ছা নো অ্যাকচুয়ালি জীবন বাবু সামনে দেখো আপনার সিন্স উই হ্যাভ নট ডান ওকে সাথে এখানে নাই ট্রেডিশনাল ত্রিপুরা Rajib bhai, kani Rajib? Line pura takti. Ye Prakash. 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 जी बाला একটা ছবি দেনছেন ছবি কাছে প্রকাশ আনতেছে কোনখানে রাখতেছে এই গাড়ি সারের গাড়ি এই পাপা নি ছানি গাড়ি ওয়া ইয়ো কই কত দাদা আসেন না দিকে একটু তোমারে মানে থাকে আমাদের ইয়ো কই আমাদের জেলার স্যার কই জেলার জেলাতে রাখেন মিস্টার জোকই জীবন বাবু জীবন বাবু জীবন মিস্টার সঞ্জীব কুমার ইয়া সঞ্জীব কুমার জি 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 आप একটা মিনিট Where is Mr. Jivan Dev? Hello. Polodan koi. Local support diben. Oh ho, dia advocate. 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 अच्छा अच्छा. अरे मास्टर हो. Advocate. যখন ইনফর্ম আমি পাই তারপরে আমি মিনিস্টারের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম তো বলার পরে উনি আমাকে হেল্প করেছেন যে ওই ব্যাপারে কিছু করা যায় কিনা একটু চিন্তা করেন আমি বাই দিস টাইম দুইবার আমি মৌলভীবাজারে গেছি ঢাকাতে গেছি মৌলভীবাজার যিনি ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর যিনি রয়েছেন নাহিদ হাসান ওনার সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি এবং উনি আমাকে বিশেষ সহায়তা করেছেন এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদনের জন্য এটা কিছুদিন দেরি হয়েছিল পূর্বে একবার ডেট ছিল যে 3 তারিখে 3 অক্টোবর খুব সম্ভবত ওইটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে এই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদন ছিল না তো ইদানিং আমি আবার যখন বাংলাদেশে গিয়েছি তারপরে ওই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে তো গত পরশুদিন কাগজটা পাওয়ার পরে আমরা সবাই খুব খুশি এবং আমি মিনিস্টারকে ইনফর্ম করেছি মিনিস্টার তার প্রটোকল অনুযায়ী আজকের এই প্রত্যাবর্তন যেটা আমরা বাস্তবায়িত করতে পেরেছি এর জন্য ত্রিপুরাবাসীকে এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেক জনপ্রশাসনের সমস্ত লোকদের আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা আমার সঙ্গে আমাদের এখানে আরেকজন টিলাবাজারের গাঁও পঞ্চায়েতের প্রধান উনি যদিও অন্য কাজে গিয়েছিলেন কিন্তু আমি ওনাকে সঙ্গে নিয়েছিলাম ওহিদুজ্জামান সাহেব program
belai kena tong thoka chini takup kenai chini Rajib Debbarma te Gurupada Debbarma bro tini yokha bro prai 10 mas bro Bangladesh chodak tungmani tini bro no chungmankha kaham khane chungmar mankha जों साइमनो जे बरक बर्डार एरिया तंगनाय रक बेलायखे बिरमान मानो किन्तु मा वाइसाया अनेक बारम हायंखा चिनि बर्डार एरिया तंगनाय रक जों बेलायखे दुदबाय गोसों सामानो तामखाय चिनि फेंसिंग माने परेवो चिनि फेंसिंग आइन बांग्लादेश दिगि चिनि जागा क्लाय थांखा चिनि ताखु गुरुपद ते चिनि राजीब सनि ताकफोना जागा तंगो ब्रो आयं फेंसिंग पारो ब्रो थांगै खेतराव माखलायो फसल खालायो अब जिनि इंडिया नि जागा न तमके नियम तंगो जे 0 होते 100 मीटर नि बिसिंगो जों फेंसिंग मारो गोबां मानसिनि इंडिया नि जागा आयं फेंसिंग नि फादर तंगो आबंनि बरो बाइक दंगो आरो मा थांगो बरो कुनु इनकाम करै बरो खेतो हाय मासागो आवनि बगै जरा जरा बरो आ थांगो फसल माखलायो कृषि माखलायो आबायके बरो खाय थांमानि दा जराव हठात खाय बांग्लादेश नि बिडिआर कनै पुलिस फाइ बरनो करो संका ते बरो रमचां थांका कुनो बरो थानो कुनो बरो हामया सामं तामं करै बरो एकदम सादा सुदा बरो काहाम आबो प्रमाण माखा क्ले बरनो मौलवी बाजार जेल बरो चौबै टंखा जों खानाखा खानावने परेवो जों गोबां मा चिठी सुइलायखा आंनि जे अनेक बरो चेष्टा खालायखा आरो एमपि मौलवी बाजार एमपि बबे जों कक सालायहोखा ते जों उकिल रमखा हायख्लायगै फियाबा ब्लाइ लेरखा नियम जों साइमानो जे 3 मास परेवने बरो यवना तंमानि किन्तु बरो 3 मास परे यवलिया चिनि बिसिंबो कमिउनिकेशन गैप थांखा अबैसो चिनि बांग्लादेशनि आइन कानून अनेक राग जों साइमानो चिनि इन्डियानि आइन खाया जों विभिन्न बरो यगफानो बरो हजागलिया अब इंडियन एम्बेसी जों मा साहका वाइनो वाइ थाम आं निजे साहका चिठी सुइखा हाकिम बरक दिनै यगखा आं तिनि सारामसुखौ बसि चिनि गोबां मानसिनि बरक रक तिब्रा साराव बिसोर खय एरियागो बा तिनि कयला सहर जेब्रा बदार दंनाय रक बरक बेलायखिन बिरन मानि दंगो अब वाइसिया बरक अनेक बारम हाय आगरावबो अमाहाय खायजागो बरक क्रि करबो मा दंगो आं कयनाय जे चिनि सरकार इंडियन गवर्नमेंट बायदि बांग्लादेश गवर्नमेंट कैसा पलिसि खायथुं जे बर्डार एरिया तंनायनि बागै एकटा कार्ड फन रेनांथुं ओंखांखाय थां फाइनान बाय सुबिदा नाय बरनो टेम्परारि फन जों कार्ड रिके चाओ आं एज ए मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर आं सालायनाय जे बर्डार एरिया तंनायनि बागै कैसा जों कार्ड इस्यु खालामनाय बाय चाओ बर थां फाइनान बाय बर सुबिदा ngो आबार बागै आं वानसखा तेगे को हमका जे ताको गुरुपद बाय ताको राजीब देबरमा जे बांग्लादेश नि यगै फेमनि तिनि अजरावो अजागावो जे खागोनां साबो बरनो एबा हेल्प फायगोना साथना आबो सायदमा स्पेशली दिनै आं सानामुसुगो दे आंनि सिमान मते चिनि कम्युनिकेट खायनाय चिनि जारा फाउंडेशन मुशाहिद आली बो जर्नालिस्ट बो आउटलाव तंगो बो जारा फाउंडेशन नि सेक्रेटारि बननो आं रमखा बो 2 बार थांका बांग्लादेश आ बांग्लादेश थांगै बो आरनि एमपि मालायखा तेर डिसिर मालायखा ते जेल अथॉरिटी तैबो उकिल ब्रमखा आं माने बेलाय हामबाय मारो दिन जारा फाउंडेशन नि बरक बो खरसा दिन इंडिया नि बरक न किन्तु बने गोबां मा ताको बुखु बांग्लादेश दंगो मानो साका आं माने बेलाय हामबाय मारो तैबो गोबां मानसिनि बिसिङाव गोबां मा सायज खायखा आं जत बुं सालिया किन्तु जतनो नांख्रु खाब्रानो बागै जतनो खारियाव जाक सुदा आं सिमिया गोबां मानसि बर दं चिन नेता रक बा चिन जे जाति गोष्ठी रक जतनो बर हेल्प फायखा आबो जों ताइसा दि बरक यगै फेमनि यागुलो तिनि नि खोब दै नों ताबो बरकनो ताको गुरुपद बाय ताको राजीब देबरमा न काम हामबायनि सा आं बेलाय हामबाय मारो बरन जों थांमानखा जों अनेक वाना खालायमानि बरनो आं बिजिट खायखा बर बसाबुति राव अनेक कष्ट दंलायमानि ताबो बर फिरावै मानखा जों थांमानखा तै बरनि जों साइमानो जे बर गार्जियन नगनि बरक फातरा तंजाक 10 मास 9 मास बर फातरा तंजाक बरनि अर्थनैतिक बरनि रां पैसा बेलाय अबाब मुखां साइमानो जे कामाय खायनाय आबो जों नौकरिखा आबं बर बेलाय बेरन मानखा आं वान सौना आंले साजाक बरनो जे मानसक आनि हते आं चुबानाय
Debbarma ang application ready saga por rekha chini ST corporation hoite bajikun ekta facilities ang bore matoi priority nanai bon bagi ang chesta khainai tangai ang Simon borok belai khane birman nangkha borok 10 mas kamai khlaimalia usaboti ro belai safarani tongko ang Simon bon bagi जों सरकारनो होइते जे मानसक आं बरन फार्स्ट प्रायोरिटी रगोइन आं बरन हेल्प हैनाय आनि मोसानि मुंखाय राजिब देबरमा पर तिनि आं फिरमाने बेतलाय अंको खुशिंखा हामदा बुंखा नगे कष्ट बुंखा बिनागिन चेहरा बकरिखा रामै बिन मुंनो एकदम केरा मुं थाका हागि मुतिया तांगे दुखबाय आनन्द एबा Bor no yang phanyani phiro phanyani ya je chubana rung tam ko kasara yang phanyani je ko je suno chubana rung bong no ang bukhabaino bukhabaya khobaino bong no hambai ma ya faru borok kuri hingkai borok tini suk jara bo Sokphaikha khamu borok onek kosto khaimani ya gulo no chin borok sini ya ko Sokphaikha Kirogoi mani to belai ke tong thoka tini ke ang je chu no man kha tabo ka mokol bai thang bono kha ba ga belai ke tong thoka jeng sirang ko bare bare ma ki ma pro ka to belai kosto nang mani tini tak ma kha ta kai to tong thoka je chubana rung tam ko kasara no bisi su bana ro to te ta bong belai ke na hambai sini o hani je sarong na singde sono na singde to no su ba kha anh hani sini anh hao tong nai do Bangladesh hao tong nai do sini borok sini suman sal song jonok sal song sini situ song tak borok jono belai ke no suba kha bong no thang nai kha borok aro thangai borok bai malai kha borok no je nang man rok dikha ati ke nai ma bang bong no belai ke na hambai ma do sini borok no borok aing ni masalota 27 तारिख फेब्रुवारीवा बिडिआर नो सिनी बीएसएफ नो सिनी गेट पास दङ गेट पास हुए गरे सिन खेत नाय केने थागा केसिन पारानि होइते बा फेन्सिन होइते प्राय 0 पॉइंट अफ दिसिनि जागा दङ हयतो जों 0 पॉइंट गाना फानमान बा 0 पॉइंट फानमान या बारो के तुइनि आरि दङ ओ तुइनि yang नारसु आजराव बांग्लादेश बीजेपी फैगा तुइसा लाइया कनै फै जोङो आनो सिगां मालाय फैगा जे नोंतां खायाला गां खेतो सामनाय दङ गेबो उनानो ककिसा सुननानै फायदो yang तिगाना अनि सुंगखा गां थांया आमनोखैथ' आं खारनाखैथ' खारमानो आनि हावो बा खारलिया लखै बहानि सिलेक्ट किसा डिस्टेंस दङ बहानि गाना फैगा तामं लखै बारो काम हैगा जोनो उंगा सिलाइ लोड खै नरना ककैफोर लासन थांनानै अब हैगे फोर्स फैगा जोनो जोर खैगा गे सुम बाध्यता सिन लाट बासे रे सुम नि माथा गे कुला मुदि थांगै किसा हाक्सा थांगा बर सुम बाइक बायदि सै थांगा तिसे थांगा गनै श्रीमंग थाना तनिका सैदिगो आसात बर जेल दि र ngade noro aro thangai bobo heki ma tongkha na eba noro no saya chariya khaniya aba heke noro no jelo toni ba lokabo toni aba hero lo bobo hero सारी मा तो सारी लोकाबो तो सारी जे कोने आसामी रनो जे सारी त्या भकेन सारी तो फेमनु खुंनि बरो ताइ लुकु बरो बे कदालना बे कोन सुजुग सुबिदा दर जाखानो ना जों चेष्टा खायका खालायनानै बागै किन्तु कोनो मतन सुजुग लिया बरो साबाबो आइननि बायरे फुल खायनानै खाना बे जों कोनो मते जों सुजुग जुगाजुग नायमालिया लास्ट प्रसेसिंग नारगासिनो उनका किन माध्यमिक तो खाना जों कक सारि के तानाव तिमरो न आलाय के माखे चले उलखै बाहायके yang फाइनाल को माने बांग्लादेश इंडिया फाइनाल बाहायके को प्रोसेस रुंखा अब तो जुनो जेफोर 2 तारिख थांनाय मासनि 2 तारिखआव जुनो प्रोटेक्शन कोड खायथलांखा आफरो मालायखे जे त्रिपुरा उन्नयन परिषद सिलेट बिंगा बिचिन बारो बुकुम बारारो जुनो कोड खाय मालायखे जों सिनां बागै जत सामतां दङ लिबन सारता आफरो साइमगा जों किजा खाव फानमागा जों देवाना दियाता जों थांसिनाय बुं सुबा सुबाय ताइ नरो खाय अब हाय जागा बॉर्डर फेंसिंग आ जागा गनां ताइ तिब्रस लुकुर न ताइ नरो जे बेव तो मान जे काम खानि को सुबा नाय न ताम को खसना बरो न बेलेखेन हामबाय मा दो असु कष्ट खाय जे सिन बागै सामतां माने बागै
না আইসে ভালো হয়েছে যাও খাই তো না বলতে আমথান যে রামমানি র সামানে মিলি আগে খাই কেবলা ন 아무 싸움 밀리 안 했어. এখন থেকে কাজ করো এলাকাতে নকচিন লগলতি সাপুং গুলি তংনি বাগৈ কলেজ শহর ni ting tabo oroboni para jara thuk tinoro Rajib ni nokjong Sokphaikha moni bagai jeng belai khene nong hambai marago media no tei bo chini oren taku bukurong no tei chini Rajib ni poribar ni borodok tak malai lei borok khushi borok tongthokha asik ni 10 mas bo Nogo ni phata tongmani belai khene borok wana tinja tongmani thumaya chamayang tongmani abo tini abo ishoni hamari bai jeng tini bonon manka bo saistho hamkhane phaikha tei भविष्यत बहायनो जों अबरनो जों खेल खायनाय जाहाथे जों गाहाम खालायै जों जत साइमाना अर बर्डार एरियाखौ बेलायखानि बिरमान मांगो दं जों तै बे किरिकर खामा दंगो अब जों साइमानका अब बगै आं बारबानो सागो जाहाथे अरनि प्रशासन अरनि बीएसएफ आउटपोस्ट बा जोंनि जेखुनु बर्डाराव जाहाथे गाहाम रोंखनाय लायगै बरनो जाहाथे बरनि जे खतिंया जात जों खानाका बरनि अरनि जत नुखार बरनि नखलासि बरनि फेन्सिं रोजाक abang ibarat belai kan kiri korong matonggo, kita tunjuk tentang kusi, para basis tu kusi, tunjuk tone, tak bukan kini kusi, kita tinang ni bagai, sembran bang masuk ini hamba. ना ठीक है सर আপনারা এটা ভিজিট কার্ড থাকলে নিতে পারে মানে সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার নিয়ে আচ্ছা নো অ্যাকচুয়ালি জীবন বাবু সামনে দেখো আপনারা সামনে ফটো সিন্স উই হ্যাভ নট ডান ওকে সাথে এটা না লাগিয়ে দিই ট্রেডিশনাল ত্রিপুরা Rajib ni, ini Rajib. Lain pura takti. Ay, Prakash. Prakash. Prakash.
একটা ছবি জানছেন ছবি প্রকাশন কোনখানে রাখতেছেন ইয়ে গাড়ি সারের গাড়ি এই পাপা নি ছানি গাড়ি ওয়া ইয়ো কই আমাদের দাদা আসে না এদিকে একটু একটু তোমার মানে থাকে আমাদের ইয়ো কই আমাদের জেলার স্যার কই জেলার জেলাতে রাখেন মিস্টার ইয়ো কই জীবন বাবু মিস্টার সঞ্জীব কুমার ইয়া সঞ্জীব কুমার জি জি आप একটা মিনিট Where is Mr. Jivan Dev? হ্যালো বলদান বলদা ওহো তুই বড় Advocate. Advocate. আরে মাস্টার কই Advocate. Advocate. Hasan. পটলটা কই পটল টোটাল তা যখন ইনফর্ম আমি পাই তারপরে আমি মিনিস্টারের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম তো বলার পরে উনি আমাকে হেল্প করেছেন যে এই ব্যাপারে কিছু করা যায় কিনা একটু চিন্তা করেন আমি বাই দিস টাইম দুইবার আমি মৌলভীবাজারে গেছি ঢাকাতে গেছি মৌলভীবাজার যিনি ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর যিনি রয়েছেন নাহিদ হাসান ওনার সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি এবং উনি আমাকে বিশেষ সহায়তা করেছেন এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদনের জন্য এটা কিছুদিন দেরি হয়েছিল পূর্বে একবার ডেট ছিল যে 3 তারিখে 3 অক্টোবর খুব সম্ভবত তো এটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে এই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদন ছিল না তো ইদানিং আমি আবার যখন বাংলাদেশে গিয়েছি তারপরে ওই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে তো গত পরশুদিন কাগজটা পাওয়ার পরে আমরা সবাই খুব খুশি এবং আমি মিনিস্টারকে ইনফর্ম করেছি মিনিস্টার তার প্রটোকল অনুযায়ী আজকের এই প্রত্যাবর্তন যেটা আমরা বাস্তবায়িত করতে পেরেছি এর জন্য ত্রিপুরাবাসীকে এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেক জনপ্রশাসনের সমস্ত লোকদের আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আমার সঙ্গে আমাদের এখানের এই আরেকজন টিলাবাজারের গাঁও পঞ্চায়েতের প্রধান উনি যদিও অন্য কাজে গিয়েছিলেন কিন্তু আমি ওনাকে সঙ্গে নিয়েছিলাম ওহিদুজ্জামান সাহেব बेलायखौनो दंथ'खा
Sini takub kenai Sini Rajib Debbarma te Gurupada Debbarma borok tini yokha borok prai 10 mas borok Bangladesh sodak tongmani ini borok no chung mankha kaham khen chung borok mankha जों साइमनो जे बरक बॉर्डर एरिया तंगनाय रक बेलायखे बिरमान मानो शुधु अमा वाइसाया अनेक बारम हायंखा चिनि बॉर्डर एरिया तंगनाय रक जों बेलायखे दुरबाय गोसों सामानो तामखाय चिनि फेंसिंग माने परेवो चिनि फेंसिंग आइन बांग्लादेश दिगि चिनि जागा खलाय थांखा चिनि ताखु गुरुपद ते चिनि राजीब सनि ताकफोना जागा तंगो ब्रो आयं फेंसिंग पारो ब्रो थांगै खेतरो माखलायो फसल खलायो अब दिनै इन्डियानि जागा न तामखे नियम दङ जे 0 होते 100 मिटार नि बिसिङो जों फेन्सिं मारौ गोबां मानसिनि इन्डियानि जागा आयं फेन्सिं नि हादर दङ आबंनि बरक बर बाइक दङ आरो मा थांगो बर कुनु इनकाम करै बर खेतो हाय मासागो आबनि बगै जरा जरा बरक आ थांगो फसल माखलायो कृषि माखलायो आबायके बर खाय थांमानि आ जरागो हठात खाय बांग्लादेशनि बिडिआर कनै पुलिस फाइ बरनो करो संका ते बर रमचां थांका कुनो बर थानो कुनो बर हामया सामं तामं करै बर एकदम सादा सुदा बर काम अब प्रमाण माखा क्ले बरनो मौलवी बाजार जेल बर जबै तंखा जों खनाका खानावने परेवो जों गोबां मा चिठी सुइलायखा आंनि जे अनेक बरमो चेष्टा खालायखा आरो एमपि मौलवी बाजार एमपि बबेसे कक सालायहोखा तैजों उकिल रमखा हायख्लायगै फियाबा ब्लाइ लेरखा नियम जों साइमानो जे 3 मास परेवनो बर यवना तंमानि किन्तु बर 3 मास परे यवलिया चिनि बिसिंबो कमिउनिकेशन गैप थांखा अबैसो चिनि बांग्लादेशनि आइन कानून अनेक राग जों साइमानो चिनि इन्डियानि आइन खाया जों विभिन्न बर यगफानो बर हजागलिया अब इन्डियान एम्बेसी जों मा साहका वाइन वाइ थाम आं निजे साहका चिठी सुइखा हाके बरक दिनै यगखा आं तिनि सारामुसुको बसि चिनि गोबां मानसिनि बरक दं तिब्रा साराव बिसोर खवाय एरियागो बा तिनि कयला सहर जेब्रा बजार दंनाय रक बर बेलायखिन बिरन मानि दंगो अब वाइसिया बरक अनेक बारम हाय आगरावबो अमाहाय खायजागो बर क्रि करबो मा दंगो आं कयनाय जे चिनि सरकार इन्डियान गभर्नमेन्ट बायदि बांग्लादेश गभर्नमेन्ट ऐसा पॉलिसी खायथुं जे बॉर्डर एरिया तंनायनि बागै एकटा कार्ड फन रेनांथुं ओंखांखाय थां फायनानै बायब्लाय सुबिदा नाय बरनो टेम्परारि फन जों कार्ड रिके जागो आं एज ए मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर आं सालायनाय जे बॉर्डर एरिया तंनायनि बागै कायसा जों कार्ड इशू खायमाखै बायब्लाय जागो बर थां फायनानै बाय बर सुबिदा नांगौ आबर बागै आं वानसखा तेगेसा कोखंगा जे ताको गुरुपद बाय ताको राजीब देबरमा जे बांग्लादेश नि यगै फेमनि दिननि अजरावो अजागाव जे खागोनां साबो साबो बरनो एबा हेल्प थागोना सारनो आबो सायदमा स्पेशली दिनै आं सानामुसुगो दे आंनि सिमान मते चिनि कम्युनिकेट खायनाय चिनि जारा फाउंडेशन मुसाहिद आली बो जर्नलिस्ट बो आउटलाव तंगो बो जारा फाउंडेशन नि सेक्रेटारि बो ननो आं रमखा बो 2 बार थांका बांग्लादेश आ बांग्लादेश थांगै बो आरनि एमपि रय मालायखा तेर डिसि रय मालायखा ते जेल अथॉरिटी तै बो उकिल ब्रमखा आं मन बेलाय हामबाय मारो दिन जारा फाउंडेशन नि बरक बो खरसा इंडिया नि बरक न किन्तु बन गोबां मा ताखु बुखु बांग्लादेश दंगो मानो साका आं मन बेलाय हामबाय मारो तैबो गोबां मा चिनि बिसिङो गोबां मा सायज खायखा आबो आं जत बुं सालिया किन्तु जतनो नांखुर खाब्रानो बागै जों जतनो खारियाव जाक सुदा आं सिमिया गोबां मानसि बर दं चिनि नेताराव बा चिनि जे जाति गोष्ठी राव जतनो बर हेल्प खायखा आबो जों पैसा ति बरक यगै फेमनि यागुलो तिनि नि खुब कै नों ताबो बरकनो ताको गुरुपद बाय ताको राजीब देबरमा न काम हामबायनि सा आं बेलाय हामबाय मारावो बर जों थांमानखा जों अनेक वाना तलायमानि बरनो आं बिजित खायखा बर बसाबति राव अनेक कष्ट तंलायमानि ताबो बर फिरावै मानखा जों थांमानखा तै बरनि जों साइमनो जे बर गार्जियन नगनि बरक फातरा तंजा 10 मास 9 मास बर फातरा तंजा बरनि अर्थनैतिक बरनि रां फैसा बेलाय अबाब मुखां साइमनो जे कामाय खायनाय आबो जि नौकरिखा आबं बर बेलाय बेरन मानखा आं वान सौना आं अलि साजाक बरनो जे मानसक आनि हते आं चुबानाय तै बरनो आं एप्लिकेशन रेडी सागा बर रेखा दिनै
एसटी कर्पोरेशन होते जिखुनु एक फेसिलिटीज आं बोरै माथो प्रायोरिटी नानाय बोरनि बागै आं चेष्टा खालामनाय तांगै आं साइमन बर बेलायखौनो बिरमानखा बर 10 मास कामाय खायमालिया साबुतेर बेलाय साफारानि तंखौ आं साइमन बोरनि बागै जों सरकारनो होते जे मानसाक आं बर फार्स्ट प्रायोरिटी रगै नांबरनो हेल्प फैनाय Ani musain mungkai Rajib Debbarma orang tini angkir mana betlai orang Koktisalo hamda mungka Nogo kosto mungka binagin cehera bokerika ramai bin mungno ekdom kera mung thaka hagi mungtia tangi sukho bay anando Bor no yang phanyani phiroge phanyani ya je chubana tam Koktisalo yang phanyani je suno chubana ri no bongno ang bukhabaya khobaino bongno hambai maya faru borok kuri hingkai borok tini suk jora bo Sokphaikha la khamu borok onek kosto khaimani ya gulo no chin borok chini ya ko Sokphaikha Kiphilwi mana itu belai ke tong thoka tini ke angde ciu noman ka sabu kamu kalau bayi tanggung nuk ka bagai belai ke tong thoka jeng serang ko bare bagi magi prima program itu belai kosto nang mani tini tangmang ka tak itu tong thoka Jadi subana rumah tam Koktisalo kesana. Suno bisi subana rumah tu kita bung belai ke na hambai sini yo hani je sarjong. Nasing deh, sana nasing deh. Contohnya Jono Sokphaikha. Ayang hani sini ayang hau tong nai do Bangladesh hau tong nai do sini borok sini sumun sarjong jonok sarjong sini situ song tak borok Jono belai ke no Sokphaikha bung no thang nai ke borok ada thang nai borok malai ke borok no je nang man dikha ati ke nai ma bang bung no belai ke na hambai ma do sini borok no borok ayang ni masuk nota. 27 तारिख फेब्रुअरी हो बिडिआर नो सिनी बीएसएफ नो सिनी गेट पास दङ गेट पास हुए करे सिन खेतनाय किने थागा केसिन पारानि होइते बा फेन्सिन होइते प्राय 0 पॉइंट अफ दिसिनि जागा दङ हयतो जों 0 पॉइंट गाना फानमान बा 0 पॉइंट फानमान या बारो के तुइनि आरि दङ ओ तुइनि यां नारसु Jora Bangladesh BJP figure to Salai Akani Faisuna and a second Malay. The Nuntam Kayala can ketos some night more. He gave us none of Koktisalo, I do young Tigana and his Singoka. Young Tanya and the Heto and Karmaheto Karmano and how Karlia. Lokabo is letting is a distance of the one Boan Gana Fikatamon Tamon. Para tam hega suno unga selai load khai na kokoi phal last one tang na ne ab hegi first kita suno jur khai ge sum baddo tam fin lat ba se re suno ni ma tha ge kula mudi thangai kisa haksa tang ba suno bike ko ti se tang tang ti se tang ya gani srimu thana to ni ka seri ga asa to ka ba jail ri ga ngate norong aro thangai bobo heki ma tongkha na eba norong no saya chariya khaniya aba heki norong no jail toni ba lokabo toni aba hero le bobo hero sari ma to sari lokabo to sari je ko ni asami ro no je sari tia heken sari Family khungni boro tai luku boro ba kedalna ba kon sujug subida da jakan no sung chesta hekya khlaina ni ba কিন্তু কোনো মতন সুযোগ দিলে আবার সবাই আইনি বাইরে ফোন খাইনা নেখানো কিছু কোনো মতে সুযোগ যোগাযোগ নাই মালিয়া লাস্ট প্রসেসিং না হালগাসিং অনলি কারণ কিনে মাধ্যমে তুই খানা জন্য কক ছাড়ি কে তা নক টিমর আলাই কি মাকে চলে Ulokhay bahay ke yang finance ko mane Bangladesh India finance bahay ko process room kha अब तो सुनो जेफोर 2 तारिख थांनाय मासनि 2 तारिखआव सुनो प्रोटेक्शन कोड खाइतलां का आफरो मालायखे जे त्रिपुरा उन्नयन परिषद सिलेट विभाग रिचिन बारो बुकुम बारारो बर सुनो कोड खाइ मालायखे जों सिनां बागै जतो सामतां दङ लिबां सारता आफरो साइमगा जों किजा खाव फानमागा जों देवाना दियाता जों थांसिनाय बुं सिवा सबाय tai norok khai obo hai jaga border fencing a jaga ganang tai Tripura lukurung no tai nor je pyo to man je kam khani ko chuba nai no tam ko khasana mo बर no belekena hambai ma do asu kosto khai je sin bagai samung tang mani bagai
kali না আইসে ভালো হয়েছে যাও ini ada main nanti nih mau sedang ใครตอนนั้นผมบอกเต้ถามท่านนั่นสิรำมันนี่รอสามมันนี่มีเลี้ยงกันแต่โอ้ใครจับแล้วน้อง Aku sama miliang sih. এখন থেকে কাজ করো এলাকাতে nokchin logolatin sapung guri tongoni bagai kolej shahar ni cinta ba oroboni para jara thuk cinoro Rajib nokchin Sokphaikha boni bagai sing belai khene nokna hambai marago media no tei bo chini oren taku bukurok no tei chini Rajib ni poribar ni borodok takmalai lei boro khub khushi boro ku tongthokkha asuk ni 10 mas bo Nogo ni phatar tongmani belai khene boro wana tinja tongmani tumaya samayang tongmani abo tini abo ishoni hamari bai sing tini bonon manka bo saistho hamkhane phaikha tei bobishoto bhaino chung abrono chung khel khainai jate chung kaham khlaiye chung joto saimana or border area go belai khane birman mang utong chung tei be kiri kore khama tongo abo chung saimanka ab bagai ang barbar sago jate orni proshashan orni BSF outpost ba chin je kun borok jate kaham khnai legai borno jate borni je khotingia jat chung khana ka borni orni joto nukhar borni nokhlausi borni fencing rojak abong ibor belai khano kiri kore matongo ge chung joto tabo khushi para basi jun khushi chung joto ne taku bukrok tini khushi ge tinang ni bagai chung born bang wasolai nai khambai Mau tong oh. Ang kemana ba? Kita pegang selama. আমার নাম হচ্ছে মুশাহিদ আলী জারা ফাউন্ডেশন সেক্রেটারি এখন যাইনি ওটা না ঠিক আছে ঠিক আছে আপনারা এটা ভিজিট কার্ড লাগবে নিতে পারে আর আপনাকে মানে সেকেন্ড সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনার নিয়ে আচ্ছা নো অ্যাকচুয়ালি জীবন বাবু সামনে দেখো আপনার সিন্স উই হ্যাভ নট ডান সাথে এখানে আলাই দিয়ে ট্রেডিশনাল ত্রিপুরা Rajib bhai, ini Rajib. Line pura takti. Prakash.
একটা ছবি জানছেন ছবি প্রকাশ আনতেছে কোনখানে রাখতেছেন ইয়ে গাড়ি স্যারের গাড়ি এই পাপা নিন ছানি গাড়ি ওয়া কই আমাদের দাদা আসেন না এদিকে একটু তোমাদের মানে আমাদের জেলার স্যার কই জেলার এটা রাখেন মিস্টার জীবন বাবু জীবন বাবু মিস্টার সঞ্জীব কুমার সঞ্জীব কুমার জি 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 आप একটা মিনিট Where is Mr. Jivan Dev? হ্যালো বলদান বলদা বলছো ওহো তুই বড় Advocate. আচ্ছা আরে মাস্টার বল Advocate. Hassan. তার যখন ইনফর্ম আমি পাই তারপরে আমি মিনিস্টারের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম তো বলার পরে উনি আমাকে হেল্প করেছেন যে ওই ব্যাপারে কিছু করা যায় কিনা একটু চিন্তা করেন আমি বাই দিস টাইম দুইবার আমি মৌলভীবাজারে গেছি ঢাকাতে গেছি মৌলভীবাজার যিনি ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর যিনি রয়েছেন নাহিদ হাসান ওনার সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি এবং উনি আমাকে বিশেষ সহায়তা করেছেন এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদনের জন্য এটা কিছুদিন দেরি হয়েছিল পূর্বে একবার ডেট ছিল যে 3 তারিখে 3 অক্টোবর খুব সম্ভবত ওইটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে এই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদন ছিল না তো ইদানিং আমি আবার যখন বাংলাদেশে গিয়েছি তারপরে ওই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে তো গত পরশুদিন কাগজটা পাওয়ার পরে আমরা সবাই খুব খুশি এবং আমি মিনিস্টারকে ইনফর্ম করেছি মিনিস্টার তার প্রটোকল অনুযায়ী আজকের এই প্রত্যাবর্তন যেটা আমরা বাস্তবায়িত করতে পেরেছি এর জন্য ত্রিপুরাবাসীকে এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেক জনপ্রশাসনের সমস্ত লোকদের আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আমার সঙ্গে আমাদের এখানের এই আরেকজন টিলাবাজারের গাঁও পঞ্চায়েতের প্রধান উনি যদিও অন্য কাজে গিয়েছিলেন কিন্তু আমি ওনাকে সঙ্গে নিয়েছিলাম ওহিদুজ্জামান সাহেব
belai kena tong thoka chini takup kenai chini Rajib Debbarma te Gurupada Debbarma borok tini yokha borok prai 10 mas borok Bangladesh chodak tongmani tini borok no chung mankha kaham khan chung borok mankha जों साइमनो जे बरक बॉर्डर एरिया तंगनाय रक बेलायखे बिरमान माननो किन्तु अमा वाइसाया अनेक बारम हायंखा चिनि बॉर्डर एरिया तंगनाय रक जों बेलायखे दुदबाय गोसों सामानो तामखाय चिनि फेंसिंग माने परेवो चिनि फेंसिंग आइन बांग्लादेश दिगि चिनि जागा क्लाय थांखा चिनि ताखु गुरुपद ते चिनि राजीब सनि ताकफोना जागा तंगो ब्रो आयं फेंसिंग पारो ब्रो थांगै खेतराव माखलायो फसल खालायो अब चिनी इंडिया ने जागा न तमके नियम दंगो दे 0 पॉइंट होते 100 मीटर बिसिंगो जों फेंसिंग मारगो गोबां मानसिनि इंडिया नि जागा आयं फेंसिंग नि हादर दंगो आबंनि बरक बर बाइक दंगो आरो मा थांगो बर कुनु इनकाम करै बर खेतो हाय मासागो आबनि बगै जरा जरा बरक आ थांगो फसल माखलायो कृषि माखलायो आबायके बर खाय थांमानि आज जरागो हठात खाय बांग्लादेश नि बिडिआर कनै पुलिस फाइ बरनो करो संका ते बरन रमप्लां थांका कुनो बरन थाने कुनो बर हामया सामं तामं करै बरक एकदम सादा सुदा बरक गाहाम आबो प्रमाण माखा क्ले बरनो मौलवी बाजार जेल बरन चौबै टंका जों खनाका खानावने परेवो जों गोबां मानसि सैलायखा आंनि जे अनेक बरन चेष्टा खालायखा आरो एमपि मौलवी बाजार एमपि बबे जों कक सालायहोखा तै जों उकिल रमखा हायख्लायगै फियाबा ब्लाइ लेरखा नियम जों साइमानो जे 3 मास परेवनो बरक यवना तो माने किन्तु बरक 3 मास परे यवलिया चिनि बिसिं बक कमिउनिकेशन गैप थांखा अबैसो चिनि बांग्लादेशनि आइन कानून अनेक राग जों साइमानो चिनि इन्डियानि आइन हाया जों विभिन्न बरक यगफानो बरक हजागलिया अब इंडियन एम्बेसी जों मा साहका वाइन वाइ थाम आं निजे साहका चिठि सुइखा हाकिम बरक तिनि यगखा आं तिनि सारामसुको बसि चिनि गोबां मानसिनि बरक रक तिब्रा साराव बिसोर खय एरियागो बा तिनि कलेज सहर जेब्रा बर्डार दंनाय रक बरक बेलायखिन बिरन मानि दंगो अब वाइसिया बरक अनेक बारम हाय आगरावबो अमाहाय खायजागो बरक क्रि करबो मा दंगो आं कयनाय जे तिनि सरकार इंडियन गवर्नमेंट बायदि बांग्लादेश गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी खायथुं जे बॉर्डर एरिया तंनायनि बागै एकटा कार्ड फन रेनांथुं ओंखांखाय थां फायनो बाय सुबिदा नाय बनो टेम्परारि फन जों कार्ड रिके जाओ आं एज ए मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर आं सालायनाय जे बॉर्डर एरिया तंनायनि बागै कैसा जों कार्ड इशू खायमा खायबाय जाओ बरो थां फायनो बाय बरो सुबिदा ngो आबार बागै आं वानसखा तेगेसा कोकंगा जे ताको गुरुपद बाय ताको राजिब देबरमा जे बांग्लादेश नि यगै फेमनि तिनि अजरावो अजागावो जे खागोनां साबो बरनो एबा हेल्प थागोना सारनो आबो सायदमा स्पेशली दिनै आं सानामुसुगो दे आंनि सिमान मते चिनि कम्युनिकेट खायनाय चिनि जारा फाउंडेशन मुसाहिद आली बो जर्नालिस्ट बो आउटलाव तंगो बो जारा फाउंडेशन नि सेक्रेटारि बो ननो आं रमखा बो 2 बार थांका बांग्लादेश आ बांग्लादेश थांगै बो आरनि एमपि मालायखा तेर डिसिर मालायखा ते जेल अथॉरिटी तैबो उकिल ब्रमखा आं माने बेलाय हामबाय मारो दिन जारा फाउंडेशन नि बरक बो खरसा इंडिया नि बरक न किन्तु बने गोबां मा ताको बुखु बांग्लादेश दंगो मानो साका आं माने बेलाय हामबाय मारो तैबो गोबां मानसिनि बिसिङाव गोबां मा सायज खायखा आं जत बुं सालिया किन्तु जतनो नांख्रु खाब्रावनो बागै जतनो खारियाव जाक सुदा आं सिमिया गोबां मानसिनि बरक दं चिनि नेताराव बा चिनि जे जाति गोष्ठीराव जतनो बरक हेल्प हायखा आबो जों पैसा ति बरक यगै फेमनि यागुलो तिनि आनिनि खोब दै नों ताबो बरकनो ताको गुरुपद बाय ताको राजिब देबरमा न काम हामबायनि सा आं बेलाय हामबाय मारो बरन जों थांमानखा जों अनेक वाना तलायमानि बरनो आं बिजित खायखा बर बैसागुति राव अनेक कष्ट दंलायमानि ताबो बर फिरावै मानखा जों थांमानखा तै बरनि जों साइमानो जे बर गार्जियन नगनि बरक फातारा तंजाक 10 मास 9 मास बर फाता तंजाक बरनि अर्थनैतिक बरनि रां फैसा बेलाय अबा बुंखां साइमानो जे कामाय खायनाय आबो जों नौकरिखा आबं बर बेलाय बेरन मानखा आं वान सौना आंले साजाक बरनो जे मानसक आनि हते आं चुबानाय
Debbarma application ready Sagapur Rika, Chini Est Corporation Hoite, but the good facilities. Angkor mati priority nanai, pun bagi angcas sahainai, tanggai ang Simon borok belai kena birmanangka, borok 10 mas kamai klaimelia, usabuti ro belai safarani tongko angamo Simono, pun bagi, sing sorkan hoite, zaman sak angkor first priority, berowin angkor help hinai. Ani musain mungkai, Rajib Debbarma, orang tini angkiro mana betlai, orang kok kucing kah, hamda mungka, Nogo kosto mungka, minagin cehera bokerika, ramai bin mungno, ekdom kera mungka, lagi mutia, tangi, Sokphaikha anando, Bor no yang phanyani, phiroge phanyani ya je subana tam Koktisalo. Yang phanyani je je suno subana ri no bongno ang bukhabaino khobaino bongno hambai maya faru borok kuri hingkai borok tini suk jora bo Sokphaikha la khamu borok onek kosto khaimani Yakulo no sin borok sin yago Sokphaikha Phiroge mani to belai ke tong thoka tini ke ang je chu no man kha sabo ka mokol bai thang bono kha ba ga belai ke tong thoka jeng sirang ko bare bare ma Kiphilwi phiroge to belai kosto nang mani tini tak ma kha tak kai to tong thoka Jadi subana rumah tam Koktisalo. Suno bisi subana rumah to te tam bong belai ke na hambai sini yo hani je sarong Na singde sana na joto singde. no jono subakha ayang hani sini ayang hau tong nai do Bangladesh hau tong nai do sini borok sini sumun sarong jonok sarong sini situ song tak borok jono belai ke no subakha bong no thang nai kha borok aro thangai borok bai malai kha borok no je nang man rok dikha atike nai ma bang bong no belai ke na hambai ma do sini borok no borok ayang ni masulota 27 तारिख फेब्रुअरीवा बिडिआरनो सिनी बीएसएफ न सिनी गेट पास दङ गेट पास वेगर सिन खेतनाय किने थागा केसिन पारानि होइते बा फेन्सिन होइते प्राय 0 पॉइंट अफ सिनी जागा दङ हयतो जों 0 पॉइंट गाना फानमान बा 0 पॉइंट फानमान या बारो के तुइनि आरि दङ ओ तुइनि यां नारसु आजराव बांग्लादेश बीजेपी फैया तुइसा लाइया कनै फै जों आनो सिगां मालाय फैया बे नोंतां खायाला गां खेतव सामनाय दङ गेबर उनानो ककिसा सुननानै फायदो यां तिगाना अनि सुंगखा गां थांया आमनोखैथ' आं खारनाखैथ' खारमानो आनि हावो बा खारलिया लखाय बो आनि सिलेक्ट किसा डिस्टेंस दङ बो आनि गाना फैया तामं लखाय Baru kita mereka, soalnya enggak selai load kaya, nalar nak kopi pun last one tangan ni, अब है कि first kita soalnya jauh kaya, कि सोमवार दो ताऊ फिनलैंड बास है सोम हिंदी माथा का, कि मतलब मुझे थंगे किसी हादसा ताऊ बार सोम बाइक को किसी तरह था, किसी तरह या कहीं श्रीमंगल थाना तो नहीं क्या सही का, मसा तो क्या है वो जेल वाली लोग Kita norong arut tanggai boba heki matong kha na eba norong no saya cari ya khania aba heki na norong no jelo toni ba loka botoni aba hero le boba hero cari ma to cari loka botoni cari je ko ni asa mi rono je cari tiap heki cari itu Family khuni boro tai luku boro ba kedalan ba kon sujug subida da zakan no sung cesta heki khlainan bagi কিন্তু কোনো মতন সুযোগ লিয়া বড় সবাব আইনি বাইরে ফোন খাইনানে খানা কিছু কোনো মতে সুযোগ যোগাযোগ নাই মালিয়া লাস্ট প্রসেসিং না হালগাসুম অনিকার কিনে মাধ্যমে তুই খানা জুম কক সারিকে তা নক তিন বড় আলাই কি মাখে চলে Ulukai bahaya yang finance ko mana Bangladesh India finance bahaya ko proses rungka. अब तो सुनो जेफोर 2 तारिख थांनाय मासनि 2 तारिखआव सुनो प्रोटेक्शन कोड खाइतलांखा आफरो मालायखे जे त्रिपुरा उन्नयन परिषद सिलेट बुंगा ग्रिचिन बारो बुकुम बारारो सुनो कोड फाइ मालायखे जों सिनां बागै जतो सामतां दङ निबां साथा आफरो साइमगा जों किजा खाव फानमागा जों देवाना दियाता जों थांसिनाय बुं सुबा सुबाय Tai norok hai, obo hai jaga border fencing a jaga ganang tai Tripura lukurung no. Tai norok je pyo itu man je kam khani ko chuba nai no. Tam Koktisalo. Borok no belekena hambai madu asu kosto khai je sin bagai samtang mani bagai
mana kali sana aise balo se jao ini ada main nanti nih mau sedang khai cho nó phục vụ tê làm hơn là gì làm ăn gì đó sao mà mình liền cái thật đấy hai chấm là nó Abot sa mong miliang isi rak. এখন থেকে কাজ করো এলাকাতে Nokchin lagolatin sapung guri tongoni bagai kole shahar ni cinta ba oroboni para jara thuk cinoro Rajib ni nokchin Sokphaikha boni bagai sing belai khene nong hambai marago media no tei bu chini oren taku buku no tei chini Rajib ni poribar ni borodok tak malai lei boro khushi boro ku tong thokha asik ni 10 mas bo Nogo ni phata tongmani belai khene boro wana tinja tongmani tumaya samayang tongmani abo tini abo ishoni hamari bai sing tini bonon manka bo saistho hamkhane phaikha tei bobishoto bhaina chung abrono chung khel khainai jate sing kaham khlai chung joto saimana or border area go belai khane birman mangu tong chung tei bere kiri kor khama tongo abo chung saiman ka bagai ang barbar sago jate orni prohason orni BSF outpost ba chin jekun borok jate kaham khnai legai borna jate borni je khoting ya jat chung khana ka borni orni joto nukhar borni nokhlao si borni fencing rojak abong ibor belai khano kiri kor matongo ge chung joto tabo khushi para basi jun khushi chung joto ne taku bukhrok tini khushi ge tinangni bagai chung born bang wasolai ne thamba আমার নাম হচ্ছে মুশাহিদ আলী জারা ফাউন্ডেশন সেক্রেটারি এখন যাইনি खुलुमखा आं चाइना रुपुनि
Norok jotono no lam sogo chini tabuksak jorani kobro koktumawo. Puilano phaidi naile no tini ni koktuma bokrogrok. Cha salo rajaka augleni town hall logo khlaijaka tribal engineer society ni hastebere ni philchi koksa panda. Pandao narwa okra angi majaka hasten deputy CM Jishnu Debbarma. Narai motomri majaka hasten Tripura hamprai mote member Kumar Jamatia. Majaka TST ni asokphang engineer Omile Jamatia te tangphang engineer Jiwan Debbarma no khoboi mothani kobun ojamaro. Hanu hai BCC ni omoni krosati project sikli chera rom project mani koktoma ya ba ke bono sake buthare kibina ni damro bungdo mani bai ke bono saragle rom project na sikli hai phano party mungni tal thamni yagulo rom project na sikli ognang mani yagulo nukhuni borok ro sawai manoi cha salo rom project na siklani mungai thano khaijaka affair Hasal hordi borok khwaisa power chumni ni khungsa xerox phalno khamoi thabla samani patimung aboba xerox machine te lamination machine karai dalbida mane khane khamoi thabla samani koktoma anya hanfana la kai tham kai brini mane khane khamoi thangka hani shakha phalok ni bukra sonat kumar Debbarma Cha sal salja jorawa naithodo kaisa hukuma panda ni bisingte pairo rejaka tribal engineer society ni field chikoksa panda abul slash kangsa te tharmo sangoi tribal engineer society ni field chikoksa panda ni paithak se sono chengsoi rakha hasani maharaja bubagra product Kishore Debbarma Cha salo club forum ni bakakte Agotla municipal corporation ni katal mayor Deepak Mojumdar lo ya farja khaboro cha saldi pora Agotla press club chi konsa kaisa panda ni bisingte Agotla municipal corporation ni katal mayor Deepak Mojumdar no rishate khumya fani borom ya farkha club forum ni ojamaro Paithago Talchi Jora Father Hakotoni Alongo Tongmani Yakulo Hakotor Hapangte Haste Hapangni Shaktan Mumbai Koktisalo Haste Sokphaikha Khwai Changpa Wani border Amsayo BJP by Romit Langjangnai Gurupada Debbarma te Rajib Debbarma Tabu Koktoma Shukrubai Cha salo rajaka augleni town hall logo khlaijaka tribal engineer society ni hastebere ni philchi koksa pandao narwa okra angi manjaka hasten deputy CM Jishnu Debbarma narai motomgi manjaka hasten Tripura hamprai mote member Kumar Jamatia manjaka TST ni asokphang engineer Omile Jamatia te tangphang engineer Jiwan Debbarma no khoboi mothani kobun ojamaro Cha salo naithodo kaisa luaji mungni bisingte rajako augulini town hall nogo chengsoi rejaka tribal engineer society ni philchi haste beremni koksa panda chati kathar mosangai panda no chengsoi reka hasteni deputy CM Jishnu Debbarma pandao naroi motomgui manjaka hasteni Tripura hamprai montri member Kumar Jamatia manjaka TST ni asokphang engineer Omile Jamatia te tangphang engineer Jiwan Debbarma no khoboi mothani kubun ojamaro Pandao yachak sokmani koknarokha mothani asokphang yakjo engineer Manoj Jamatia aboni yagolo pandao kok sana thagoi tribal engineer society ni philchi koksa pandani naroi okra hasteni deputy CM Jishnu Debbarma saka LDC constitution ni basa bo haste hapang ni basaya LDC mur parmantho hone no khatung go haste hapang or nahar mungo no LDC bai thacha ke samungklai tong go haste hapang honoi and to collect all, we may say big things standing on stage. Society has to come together, society has to do this, society has to do that. Long, tall speech we may give, but the first thing is livelihood. And especially for our educated youth, to provide livelihood. I will surely look into it. And I want the ADC also to be active.
and to look into these matters also. Because it was created for this. The whole purpose of ADC was to empower the indigenous people of Tripura. We would like to know in how 33 years, whatever it is, how much empowerment has been done. And if it has not been done, why it has not been done? Not to criticize, but to stop those loopholes. Unless I know why it has not been done, unless I know what has hampered the growth of ADC, it will be very, very difficult for us to work. And I am all for empowerment of ADC. This government is for empowerment of ADC. Mewar Kumar Jamatia sitting here, we have passed a resolution of the cabinet. Of course, one thing you should understand, that we cannot change one, the state government cannot change one full stop or comma in the 6th schedule. It has to be done by an amendment of the constitution. Because the ADC is the child of the constitution, not a child of the state government. The ADC is the child of the constitution and not the child of the state government. So one comma or one full stop cannot be changed by us. Our duty was to support the empowerment of the ADC, and we have done it. In our cabinet, we have taken very good decisions. That the state government is all for empowerment of ADC. Now the 125th amendment has to take place, and these have to be incorporated into that. So that is the, legislative side. That is the legislative side. One is the social side, one is the political side, and most important now, as Jeevan was telling me, there are a lot of engineers who are unemployed, is the economic side. All power without economic power is useless power. You cannot even pray on empty stomach. Forget about doing any work on an empty stomach. You cannot even pray on an empty stomach. So livelihoods are very important. And I will look into it, how we can do something for the unemployed engineers, where we can accommodate them. We'll have to do it. There's no question about not doing it. A society that has given us engineers after so many years. These boys have, boys and girls have studied very hard, come from villages, and their parents must have worked very hard to get them through the engineering colleges. I understand that. Pandani Kazara Bishisha Jora, Klaijakmani Samung Botang Taylai Tangjak Jorani Man Marini report Sokphaikha, Tribal Engineer Society Tangpa Engineer Jibon Debbarma. Yang Tay Kaksa Fasing Pandao, Kok Sana Tangai Pandan Naro Motom Hasan Depression Hongremonte Beber Kumar Jomatia Shaka. Society ni Bagai Samung Klainani Hunke, Bakao Wansagui Tongmani by Shimino Unglak, Bakao Musungai Tongmani, Logologan of Floknani Nanglai Samung, Ungnani Nanglai Kasrang, Klainani Nanglai Samung Kotor, Mark Line Sacrifice, Hayake and Gay Maglak Society no Crossa Lama Punokne Hene. When should they employ Bengia? Any Paraguay Pontajon employee? Put it down, sing Oraburi to Honke, Paraguri to Honke, and a Paranbarok on a Debbarma. So these are missing in our communities. And you are all engineers, you are all educated. No, Simon, how society will develop? How society will come up? But even Ankakawa, you are an engineer, because you have to work outside, you have a lot of experience in the field, you have to connect with the people, common people, village people. You are Simon. You have a big role to play in a society. Not only political leaders, but especially engineer wing, and doctors and teachers. These communities are really required for the development of society. The master, for example, make social awareness. Sini sikla ramno sa kok sarani, kok hamprnani. Jini engineer borong sarani, how to maintain, how to look after. Harap joto nang asale sun makakanai. Ang kagawo, jekono society wo engineer role play kayo, important kayo.
Boribang tini ang balai tong thogo tini kabang ma raising aspirant tini kabang ma tong student tongo, and I was told with the lot of students, not only in government colleges, different colleges, private colleges from outside, Pune, Bangalore, Delhi, that are not counted, most of them. Maybe more. Only government sector, there are many Tripura also, a lot of engineering colleges come up, and outside also. But Tripura is really, I'm appreciating the engineer group because we have more in manpower in engineer, maybe less in the doctors and the other like journalism and lawyers also we require. But in engineer society have got reported your activities, your performance, your social service, really appreciating. Ang no kana kabang mas hamuk layo, modus by to ang kabang magsin layo kaham layo, chini omoy lo babu sungbay. No ni activities really this ang kakao mahikisang kanan dorkar. Kobin proba malaika kabang malaika chini jibon sungbay. Kabang masang material sablay kaya, bicara sablay kaya, nini food sablay kaya. Abo really this heart touching. Moniwa ang kakao ni rok kabang ke chini ekota bang. See, where I have member around 600, but hardly here around 200 maybe. Sing asole, chini bakhasi obonga hamu. But the sacrifice little bit. Lapos for myself anti. Ani dream to jibono. I want to do something for society. Bhag khaine. Sing sudu kok hamajin paya. We have to put in action. Bakhati ne musu uitongo. Action from my India. You have to put in action. You have to work hard and sacrifice makhina. Nangkasrang mangnai. Otherwise, it's not possible. Paithago Panda o manjaknai joto ozamate mothani adongrok khak furia fari panda no mothage reka tribal engineer society ni asokphang engineer Amulo Jomatia. Rajaka Aglitsmi Probit te Krishanu nu kokthum chini khora. Hano hai BCC ni omoni kroksati project sikli chera rom project mani koktoma pia ba ke bonor sake buthare ki binani damro mungro mani bai ke bonor saragle rom project na sikli hai phana party mungni tal thamni yagulo rom project na sikli ognang mani yagulo nukhuni borok sawi manai cha salo rom project na siklani mungai thano khlaijaka affair koksil samung mani yagulo cha sar horo rajan mol somnorom khatelemra thanani police Hasteo Taklia Kaisani Yagulo Kaisa, Choprov Jakmani, Butar Jakmani, Terong Jakmani, Party Muni Koktuma. High high BCC ni Omoni Crossati Project Sikli Cherai, Rompre Jakmani Party Munote, Tumpla Jak Telemra Thana Amchai. Piaba Kebono Sake, Butarakuina, Damro Murumani Bai, Kebono Saraklia, Rompre Jakna Sikli. High Pano Party Muni Taltamni Yagulo, Rompre Jakna Sikli, Ogna Mani Yagulo, Nukuni Borok Shawi Manoi. Jas Halo Rompre Siklani Mungai, Tana Oklajaka FR. Koksin jamung mani yagulo chashar horo rajan mo somnorom khatelemra thanani police koktumao saimanja kalai thangle August talo nogokke bukari sini telemra thanani bisi chisni omoni khroksati project sikli cheraino rompreka amchani bisi thamchi omoni kroksa sikla pia ba ke bono sake buthare ki binani damro munglo mani bai ke bono saraklia romprejakne osikli Aboni yagulo oram no bungabu fasong nogo kri sini borok ni nogo thange osikla bisi chisni omoni osikli cheraino romfre mani koktuma aboni yagulo party muni tal thamni yagulo romfre jaknai sikli ognang mani yagulo nukhunu borok soi makha party muni koktuma Paithago cha salo telemna thano phaye romfre nai siklani mungai affair khlaika nukhuni borok Koksil samung mani yagulo cha sal horo rajan mol somungai kroksa sikla rom kha telemna thanani police Mini Shako under section 376 bracket 1/506 IPC te pokso ek keramgo khlajaka koksil samo Koktisalo khoi hang Debbarma nogoti sanai bono telemra thanani police যে সন্ধ্যার সময় আমরা একটা লিখিত কমপ্লেন পাইছিলাম সেই কমপ্লেন মোতাবেক আমরা কেস রেজিস্টার করছি তেলেমরা থানার 147 নম্বর কেস আন্ডার সেকশন 376 আর একটা আছে 506 আইপিসি আর একটা আছে টক্সো একটা 4 সেকশন 4 এই মোতাবেক কেস করেছি তারপরে আমরা যে আসামি তাকে অ্যারেস্ট করছি ইনভেস্টিগেশন চলছে এখন
স্যার কী কারণে মূলত আসামিরা গ্রেপ্তার করা হয়েছে? এটা অভিযোগ মূলে। কিসের অভিযোগ? অভিযোগ সে একজন নাবালিকার সাথে সম্পর্ক করছে, শারীরিক সম্পর্ক করছে। তো এরকম প্রমাণ পাওয়া গেছে, তো সেই মোতাবেক আমরা তাকে অ্যারেস্ট করছি। কালকে তাকে কোর্টে প্রডিউস করা। আসামির নাম? আসামির নাম রাজেন মলসম, বয়স 30, বাড়ি হচ্ছে দেবপাড়া, তেলেমুরা থানা। কবে নাগাদ ঘটনা হয়েছে? এটা অগাস্ট মাসে। তো স্যার অগাস্ট মাসের ঘটনা, তো এখন থানায় মামলা করলো, এই বিষয়টা নিয়ে কী করবেন? এতদিন পর মামলা নেওয়া হয়েছে। এটা তো মানুষের দেখো, এটা তো অনেক সামাজিক লজ্জাও থাকে, মহিলা সংক্রান্ত ব্যাপারটা অনেক সময় কইতে চায় না। অনেক সময় বর্তমানে কি মেডিকেল হয়েছে, অর্ধেক আর কি কমপ্লিট হয়েছে। Koktoma sejak mani jorate casar horo telemna sakam nogo beri sak nainai kerini bagai rofra jakna sikleno medical test klai malia angmani koktoma telemran smi hiron mani koktom chini khorang Pasal hodi borok khwai sampa war chumni ni khungsa xerox phalno khamoi thabla samani patimung aboba xerox machine te lamination machine o karei dalbida mane khane khamoi thabla samani koktoma anya hanfana la kai tham kai brini mane khane khamoi thangka hani shakha phalok ni bugra sonot kumar Debbarma Hano hai krima singsa kaisa hor nangmani patimung pasal hodi borok khamoi thabla jaga khwai sampa war thanani sampa war chumni ni khungsa xerox phalnok Aboba xerox machine te lamination machine o kare dalbida mani khane ro khamoi thapla samani koktoma shot chatket nangmani bagina phalno ko puila hor bacha khana hanai amchai lukurok ni khakamo anya hanfano la kaitham kaibrini mane khane khamoi thangka hani saka phalnok ni bugra sonot kumar Debbarma Ani mumkai sonot kumar Debbarma mo je phalno kininda ani khammanle bohe khamga খাম্মানি তো হড় আং যখন খবর মানো একটা 1:30 নাগাদ আং তো খোয়াই তোমরা ভাড়া নেব আমি ক্ষয়ক্ষতি আনতেই না 3 লাখ 4 লাখ ni phalno tam tam tonja आणि आता तुम्ही झेरॉक्स मशीन ল্যামিনেশন মেশিন এই ইস্যু মানাই তোমরা অন্যান্য এই ডকুমেন্টস সব যত কিছু খান থামাইকে হরকে ফারা থেকে ফাই সার্ভিস হ্যাঁ ফাই কাহিনী তো খানাবো আং তো সবাই মালি আছে এই সময় नोंथांनि मजे माने जे खाम दंमाने दखानि फालन माने नों हापांनो नों तांखौ खसान मोसं तान हापां खायतार आनी सारामु कुमा तो এই ন आनी दुर्भाग्यवशत आनी फालनो खामका माने खतिंखा সরকার বাহাদুর থেকে আনো কিছু সাহায্য মাংখা খুশি Pia ba hor di poro asomsa khungsa phalnogo hor ba samani pati mungno te wana mate ikmang mau klai ka phalnok ni nok phangno khoboi amcha ni jot tolukuro khwani smi biplop de kofthum chini khorang Cha sal sanja Jora naitho kaisa hukumo panda ni bisingte pairo de jaka travel engineer society ni field chi koksa panda abun islai sakang sate ke tharmu sangai travel engineer society ni field chi koksa panda ni Paithak se sono chengsoi rakha hasani maharaja bubagra product issue Debbarma Cha salo naitho kaisa luaji muni bisingte rajako auklin town hall nogo chengsoi rajakmani travel engineer society ni field chi haste bere me koksa panda Jati ketar musangai pandano chengsoi rumani hasteni deputy CM Jishnu Debbarma Pandao naroi motom gai majakmani hasteni Tripura hamkrai mantri member Kumar Jomatia Majakhati ST ni Sokphaikha engineer Amulya Jomatia tei tangpha engineer Jibon Debbarma no khoboi mothani kobon ojamaro Jengsamani panda tei business session palmani Yakulo chasal sarigorwa jijaka kaisa naithoto hukumo panda chasal sanja Jora naithoto kaisa hukumo panda ni Bisingtei pairo rejaka travel engineer society ni field chi koksa panda abun islai sakang jati ketar musangai travel engineer society ni field chi koksa panda ni Paithak se sono chengsoi rakha hasteni maharaja bubagra product issue Debbarma
Pandao kok sana thangde haseni maharaja bogra production Debbarma saka jongmani paikeno kok rumani joto sumaino kogui thango thanggrang bodolni ojamaro hoito saya o system chini bukha khnoi aboni bagai tipralen eba greater tipralen sanani nangkha phiaba tipralen eba greater tipralen manmani yakulo bo phaiglak 100% solution salbosok saksang be hauno saksak ni thinang ni bagai bikha khlasinai chung hnoi अगर कोई भी सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो उनको लीडर पहले नहीं लीडर बाद में बनना है सबसे पहले उनको अपने त्रिपुरा के संग उनको एकता थानसा दिखाना है यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट यू आर ऑल वेरी एजुकेटेड पीपल मैं दूसरे यहाँ में त्रिपुरा में बहुत नेता लोग हैं जो इंजीनियर्स को बोलते कि क्या करना चाहिए कोई बोलते कि ये करना चाहिए कोई बोलता है ये करना चाहिए मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ आपको माई ओनली रिक्वेस्ट इज दैट अ गुड ह्यूमन बीइंग अ गुड लीडर ऑलवेज ईट्स लास्ट एक अच्छा नेता वही होता है जो लास्ट में खाना खाता है पहले सबके बारे में सोचता है मैंने एक चीज देखा है जब से पावर में आया है कि आप किताब में आप भाषण में न्यूज़पेपर में आप छाप दो कि टीटीएडीसी को आप 1000 करोड़ दोगे या इंजीनियर्स को आप 2000 नौकरी दोगे कहीं में 13000 नौकरी हम लोग का जो बैकलॉग पेंडिंग है वो हो जाएगा ये सब बात बोलने का है इलेक्शन के पहले ये लोग सब आपको बोलेगा कि आपको 13000 नौकरी मिल गया कोई बोलेगा मिस कॉल करके नौकरी मिल जाओ ये लोग सब ये बोलते रहेगा लेकिन जिस दिन इलेक्शन खत्म है आपका ट्रांसफर भी नहीं कराएगा ये लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर भी नहीं कराएगा ये लोग क्योंकि ये सिस्टम ही आपका नहीं तो विश्वास नहीं होता है कि ये सिस्टम आज के दिन हम लोग के पक्ष में है इसके लिए आई एम फाइटिंग फॉर त्रिपुरा लैंड और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जिस दिन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिलेगा उस दिन भी 100% सोल्यूशन नहीं होगा लेकिन अब से तो अच्छा होगा ये सिर्फ प्रद्युत मानिक्य का लड़ाई नहीं है ये लड़ाई आपके लिए है क्योंकि हम लोग कब तक अपने ही स्टेट में अपने ही भविष्य के लिए भीख मांगते रहे Paithago Tribal Engineer Society ni retired engineer Tomol Chakmana Borom Yafar Kahasani Bagra Maharaja Project Kishore. Aboni Yakulo Naito Kasha Ko Pantani Bishingto Tribal Engineer Society ni Haste Beremi Filji Kokta Pantano Paithago Tribal Engineer Society ni Azokang Engineer Omulejo Matia. Rajoka Oglese Probite Krishana Koktum Chini Korang. Cha Salo Club Forum ni bakakte Agotla Municipal Corporation ni katalmeyo Dipok Mojumdar no yafarja kaborom. Cha saldi pora Agotla Press Club chikonsa kaisa pantani bisingte Agotla Municipal Corporation ni katalmeyo Dipok Mojumdar no rishate khum yafari borom yafarkha Club Forum ni ojamaro. Manjaka Club Forum ni Advisory Committee ni Chairman Sanjay Pal, President Pranab Sarkar, General Secretary Shebok Bhattacharya no khoboi forum ni kubun ojamaro. Agotla Municipal Corporation ni kaibachi sa achok thani bisingo kaibachi sa achok thayo no kaplai angai Agotla Municipal Corporation ya fauna harka BJP bodol aboni Yakulo Club Forum ni kasaw achok phang Dipok Mojumdar no Agotla Municipal Corporation ni Mayor te Monica Das Dotto no songja khadiwai Mayor aboni bagai cha salo Club Forum ni bakakte Agotla Municipal Corporation ni katal Mayor Dipok Mojumdar no ya farja khaborom cha saldi pora Agotla Press Club chikonsa kaisa pandani bisingte Agotla Municipal Corporation ni katal Mayor Dipok Mojumdar no rishate khum yafari borom yafarkha Club Forum ni ojamaro Manjaka Club Forum ni Advisory Committee ni Chairman Sanjay Pal, President Pranab Sarkar, General Secretary Shebok Bhattacharya no khoboi forum ni kubun ojamaro উনি মেয়র হয়েছেন এই কারণে গর্ব তো আছে ঠিক কিন্তু সবচেয়ে বেশি আমরা গর্বিত যে রাজনীতি যারা করেন বিভিন্ন দলে এর মধ্যে হয়তো আরো কয়েকজন থাকলেও থাকতে পারে বাট অলিকদা
একটা মিসাইল বলা চলে। কি কারণে? আজকে দীর্ঘ 25-30 বছর ধরে দেখে আসছি, বা বিগত 4 বছর ধরেও দেখছি, উনি যখন আগে পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন তখনও দেখেছি ওনার কাছে নিছক দলবাজি কোনোদিন আমরা দেখি। মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেছে, মানুষকে সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস এরকম ভাবে ভাগ করে দেখি। এটা হচ্ছে ওনার কাছ থেকে আমাদের বড় শিক্ষা। এবং এমন একজন ব্যক্তিকে আমরা দীর্ঘদিন সভাপতি পদে পেয়েছি, ক্লাব ফোরাম ধন্য। এবং এই ধ্যান ধারণা থেকেই ক্লাব ফোরাম যখন মানুষের সেবায় গেছে দৌড়ে, করোনা পিরিয়ডে যখন মানুষ আক্রান্ত, মানুষের পাশে গেছে, তখনও অলিকদা, সঞ্জয় দার নেতৃত্বে আমরা কোনোদিন ওইটা কি বিজেপির বাড়ি নাকি ওটা সিপিএম এর বাড়ি নাকি ওটা কংগ্রেসের বাড়ি আমরা দেখি, মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেছি। এই শিক্ষাটা আমরা অলিকদাদের কাছ থেকে পেয়েছি। আমাদের সবার প্রিয় অলিকদা আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র হয়েছেন, শপথ নিয়েছেন, কাজও শুরু করেছেন। আসলে ওনার সাথে আমাদের যে দীর্ঘ প্রায় 1.5 বছরের একটা কাজের, ক্লাব ফোরামের কাজের যে অভিজ্ঞতা, এটা অত্যন্ত সুমধুর এবং অত্যন্ত পজিটিভ মেন্টালিটির আমাদের দীপকদা। যখন আমরা ক্লাব ফোরাম শুরু করি, মূলত ক্লাব ফোরামের কনসেপ্টটা ছিল সেবকবাবু। সেবকবাবু যখন আমাকে বলে যে করা উচিত এটা, আমি বললাম ঠিক করা উচিত। তখন আমি অনেকদের সাথে কথা বলি। আমরা খুব ছোট পরিসরে শুরু করেছিলাম। আজকে 100টার উপরে ক্লাব, মানে সব ক্লাবই মোটামুটি আমাদের সাথে আছে। কিন্তু এই যে কাজ করতে গিয়ে আমাদের ততটা প্রতিবন্ধকতা হয়নি। অলিকদার প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন এবং আমাদের যে মাথার উপরে আর যিনি আছেন আমাদের চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল, খুব সাপোর্টিভ ছিলেন দুজন। এবং যখন যা প্ল্যান করেছি, বলেছি, বা আপনারা যারা আছেন এখানে সবাই মিলে আমরা একসাথে কাজ করেছি। আজকে আমরা ওনাকে সম্বর্ধনা দিতে পেরে আমি এবং ক্লাব ফোরামের সবাই আমরা গর্বিত যে অত্যন্ত সজ্জন, এই শহরের একজন ভদ্রলোক, অমায়িক। সবাই বলেন ওনার কাছে গেলে কেউ নাকি খালি হাতে ফেরেন না। আমি তো ব্যক্তি জীবনে ওনার সাথে দীর্ঘ প্রায় 25-30 বছরের আজকে ঘনিষ্ঠতা, আমি এটা অনুভব করি, প্রমাণও পেয়েছি। উনি সবাইকে সাহায্য করেন, দলমত নির্বিশেষে। আমরা চাইব যে অলিকদা মেয়র হয়েছেন, ওনার কর্মজীবন আরও সফল হোক এবং উনি যে ভালো মনের, সেই ভালো মন নিয়ে থাকুক। আমরা আজকে ওনাকে সম্বর্ধনা দেব ক্লাব ফোরামের পক্ষ থেকে এবং ওনার বক্তব্য শুনব। রাজ্যে একটা প্রতিষ্ঠিত, সর্বজন বিদিত সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে যারা কাজ করে চলছেন, আগরতলা ক্লাব ফোরাম শুধু আগরতলা নয়, সারা রাজ্যে, সারা দেশে এখন একটা আলোচিত বিষয় সামাজিক কাজের জন্য। বিশেষ করে ওনারা আজকে আমাকে সম্বোধিত করছেন। আমি আগরতলা মেয়র হওয়ার পর আজকে এখন অব্দি, কিছুক্ষণ আগেও একটা অনুষ্ঠানে ছিলাম, আরও 3টে অনুষ্ঠানে যাবো, আজকে অনেক অনুষ্ঠান আছে, এই ধরনের সম্বর্ধনা প্রোগ্রাম। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে, বেশ কয়েকটা পেয়েছি শপথ নেওয়ার পর বা কর্পোরেটর নির্বাচিত হওয়ার পর ওয়ার্ড থেকেও বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন থেকে দিয়েছে। কিন্তু আমার কাছে ভালো লেগেছে, আমার নিজের লোক আপন করে আজকে যে সংগঠন দিয়েছে, এটা আমাদের সবচেয়ে বড় সংগঠন।
আমি এখানে সঞ্জয়দা নান্টুদা আলোচনা করেছি আমাদের ক্লাব ফোরামের কাজ আমরা কি কি করেছি বা আগামী দিন কি কি করব একটা মোটামুটি একটা আলোচনা শুরু হয়েছে। তো আগের যেটা আছে এটা তো সারা রাজ্যের মানুষ জানেন। একটা বিশেষ সময় পরিস্থিতিতে আমরা ক্লাব ফোরাম কিছু সংখ্যক ক্লাবকে নিয়ে আমরা তৎক্ষণাৎ তৈরি করেছিলাম পরিস্থিতির জন্য। সেখানে সেবকবাবু প্রণববাবুর বিশেষ অবদান ছিল, তাদের মাথা থেকে এটা এসছে। পরবর্তী সময় সঞ্জয়দা সহ আমরা যারা আছি ক্লাবের সারা আগরতলা শহরে অধিকাংশ ক্লাব কিন্তু তাদের এই যে চিন্তাকে আমরা মদত দিয়েছি এবং মানুষের পাশে যেতে পেরেছি। মানুষ আমাদেরকে গ্রহণ করেছে, আমাদের পরিষেবাটা পেয়েছে। তখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সরকারের পাশে থেকে, কারণ আপনারা জানেন সমস্ত কাজে করতে গেলে সরকার যেটা করবে তার সঙ্গে যদি সামগ্রিক অংশে মানুষের অংশগ্রহণ থাকে, পূর্ণ বেসরকারি বলুন সরকারি বলুন কোনো প্রজেক্টগুলো না স্কিমগুলো বা যে কোনো কাজ কোনো সাকসেস হবে না, মানুষের সার্বিক অংশগ্রহণ রয়েছে। সেক্ষেত্রে ক্লাব ফোরাম কিন্তু মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বিশেষ কাজ করেছে। এটা কিন্তু সারা জীবন মানুষ, কারণ করোনা সবসময় সারা বছর থাকবে না। একটা সময় হয়তো করোনা প্রকোপ এখন ধীরে ধীরে কমছে, হয়তো করোনা প্রকোপ আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো, শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের ক্লাবের মধ্যে সার্ভিসটা এই রাজ্যবাসী সারা সময়, আগরতলাবাসী বিশেষ করে আমি বলবো সারা জীবন মনে রাখবো যে কাজ আমরা করেছি। সরকারের পাশে থেকে মানুষের সঙ্গে থেকে মানুষের জন্য যে কাজটা করেছি, এটা ক্লাব ফোরাম আমাদের কিন্তু এই কারণে গুরুত্ব বেড়ে গেছে, মানুষের চাহিদা বেড়ে গেছে। আমাকে অনেকে বলে যেহেতু ক্লাব ফোরামের সভাপতি আমার সঙ্গে অনেকে জানে যে তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নিয়ে প্রতিনিয়ত হয় ক্লাবগুলির সঙ্গে। যারা যারা আমাদের সঙ্গে প্রথম আসেনি সেই ক্লাবগুলি কিন্তু এখন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং অনেকেই চাইছেন আমাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য। কারণ আমাদের কাজের স্বীকৃতি কিন্তু মানুষ দিয়েছে, মানুষ জেনেছে এবং ক্লাবের সঙ্গে তো সমস্ত অংশ মানুষ জড়িত, যার যারা এলাকার সবাই একটা ক্লাবের প্রতি কিন্তু শুধু ক্লাব না, ক্লাবের প্রতি কিন্তু মানুষের একটা প্রেশার আছে যে আপনারা টিকাকরণ অনুষ্ঠান করুন, এই ঘটনাটা করুন, কিন্তু একটা প্রেশার ছিল। আমি জানি অনেক ক্লাব কিন্তু ওই মানুষের চাপের পরে কিন্তু আমাদের সঙ্গে এসেছে। আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনनि मेयर कतालनो बरं याफरमानि लगे लगे पान्दाव क्लाब फोरामनि ख्लाइजाखा कताल कमिटि क्लाब फोरामनि कताल कमिटि जत अजामारक खा काम याफरखा আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনनि कताल मेयर दीपक मजुमदार राजाखा अग्लिसमी प्रणामनि कक्थुम चिनि खरा Paithago Talchi Jora Fatar Hakotoni Alongo Tongmani Yakulo Hakotor Hafangte Haste Hafangni Shaktan Mumbai Koktisalo Haste Phai Sokphaikha Khwai Champawani Border Amsayo BJP by Romitlang Jangnai Gurupada Debbarma te Rajib Debbarma Koktisalo Coalition Checkpost Amsayo Kaisa Yachak Sokmani Pandani Bisingte Hasteni Oti Prasha Khorokni no Lamjak Sogoina Hanai Hasteni Tiprasha Hamplai Mantri Debbarma Jomatia Manjakna Unokoti Hankoni DM, Kwai Hankoni DM, Te Hankoni Espino Koboi, Hafangni Kubun Ozamaro. Hakotor Te Haste Hafangni Shaktar Mumbai, Thamra Thamchi Salna Singmani Yakulo, Paithago Nogo Sokphaikha, Kwai Champawani Border Amsayo, BJP by Romitlang Jangnai Gurupada Debbarma te Rajib Debbarma. Ok Khatung Mungo Hakotor Hafangte Haste Hafangni Logaloge, Juba Maritongo Hasteni Bagra Maharaja Project Kishore. Hakotori Montri Pratima Bumikte Hasten Tiprasha Hamplai Montri ni Chaktamungni Buthai. Koktisalo Coalition Checkpost Amsayo, Kaisa Yachak Sokmani Pandani Bisingte, Hasteni Oti Prasha Khorokni no, Lamjak Sogoina Hanai Hasten Tiprasha Hamplai Montri Mebar Kumar Jomatia. Manjakna Unokoti Hankoni DM, Kwai Hankoni DM, Te Hankoni SP no Khoboi, Hafangni Kubun Ozamaro. Cha Salfungo Kaisa Koktum Pandani Bisingte O Koktum Arakha, Hasten Tiprasha Hamplai Montri Mebar Kumar Jomatia. Koktum Pada Kok Sana Tangai, Hasteni Oti Prasha, Jora Kolokma Salromoi, Bangladesh ni Alongo Soboi, Toni Jakmani Pati Mungo, Belai Khayok Jakmani Kok Shaka, Montri Mebar Kumar Jomatia. Aboni Logologe Koktisalo, Borok Kroknoi, Talchi Jora ni Yakulo, Nogo Kiphilwi Sokphaikha ni Koktum Manote, Belai Khatung Jakmani Kok Shaka, Hasten Tiprasha Hamklai Montri Mebar Kumar Jomatia. Singgoto Saimano Chini Konoi Takhu. Chini Gurupada by Rajib Debbarma, Bro Asambari, Bidya Bilni, Brondok Edom Bodar by Kazak, Ang Bonro Tanka, in the Belekene Kapalhambia Mano, Bro Bina Dusui, Prokono Saman Hambia Klimakari, Piaba Bro Bodar under Gandatongo, Davidson Kanga Saimaka, Broni Keto, Takun Baron Keto, I am Pension Paro.
ইন্ডিয়ান এক্লাই হব কিন্তু ফেন্সিং পারো পরে মাঝে মাঝে আরও ফসল খাইলেও খেত খাইলেও হাকে প্রায় আমাকে থাঙই দंमोन কিন্তু आ समय हठात खायै बरनो बांग्लादेशनि बिडिआर बर दंफायखा কিন্তু जों साइमाखा बरखौनो कोनो प्रुफ करै बर हामे खाइमानि आबा कोनो बरनेर प्रुफ करै आफानो बरनि दुसंखाय बर बर्डर क्रस खाइमानि आबो निने कोनो बरनि बिजा नादागिया आबो सबते बरनि जायांखा फियाबा जों खानाका आबो हायके थांफानो 3 मास बिसिङाव बर योगु अबका आइननि मते जों खानामानि आइननि मते 3 मास खाने बर योगु फियाबा बरनो के बोचरनाय क्रिखा बर 11 मास माकाटे 11 मान्थ अब बेलेखनो कपाल हांदियांखा फियाबा जों अनेक चेष्टा खाइबानि बिसिंगो जेराव साइमा खाना आंनि डिपार्टमेन्ट हयते आंनि जे 3-4 बार चिठि सुइखा आंनि डकुमेन्ट दङ जोंनि हाई कमिशनार of India to Bangladesh Bikram Derai Swamino ang 2 bar चिठि सुइखा tamon keba ang bisi interest nama hangkai abo ale elakani borok layo asam boreni 26 number questions ni layo ang borong chinewo te borong poribar kabang mane ro phaikha abo yang belekana khanangka bono 2-3 bar ang चिठि सुइखा chini high commissioner no abon bisingo ang belek hambai maranai Kroksa ani bondu chini Jora Foundation ni secretary Musahib Ali bo angbai tabu tombo bo belai khana saktar kha bon bising tui sing oboro sing samung khlaimaka chini Jora Foundation ni secretary Musahib Ali bo 2-3 bar thangka Bangladesh thangi baro ukilo brongkha chini advocate Komalendo Das aro Moli Wadani बचिनी उकिल जों बन बरमखा तै आरने बिसोर किचनि एमपी डॉक्टर अब्दुल साहिब मौलिबाजानि एमपी बन बसों बनि साइजो जों मानखा आंनि जब अनेक बार कक साखा तै चिनि मुसाहिब आली ब थाङै मालायखा तै आरन डीसी नाहिब आसाम डीसी मौलिबाजार बय बसों अनेक कक सालायखा Borong bising tui, borong जों फियाव माखा, ताबक जों borong माखा borong फाइसिनाय, पहिला वाइसा फाइनान कक दंमानि, 3 तारिख अक्ट'बर, किन्तु आफ्रा बाहायनाव जों तमालिया, आबो चिनि होम मिनिस्टार हयते क्लियारेन्स माया, चिनि मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स, और दिल्लीनि आरएन पारमिसन नांगौ, आहागै आबो borong फाइमालिया, ताबक जों क्लियारेन्खा, जों होम मिनिस्टार हयते पारमिसन माखा, जों चिठि माखा होम मिनिस्टार हयते ते बांग्लादेश नि हयते बसं चिठि माखा फाइने 12 तारिख डिसेम्बर आबो कनफार्म खा खना बर फाइसिनाय ठीक बरनो 10टा सम बर सारौनाय गजों बर जों 12टा समयो बाय चिकनचार फांसन खायै जों कयला सहर जों बरनो वेलकाम खायनाय आबो जों दाबो रेडि दङ आं जत डीएम नाव साहका कयला सहर डीएम ते खयनि डीएम बरनो ज खाय दङ हेल्प खाय दङ खना ठीक 12टा समयो कयला सहर जों थांनाय बरनो जों राजीब बाय गुरुपद जों तयफैनाय अरबि सानाक्लायो जों बिसेस भागे आं दिनै हामबाय माराव दिनै आंनि बन्धु ख्रकसा Jora Foundation ni Musahib Ali bo अनेक चेष्टा खालायखा आं बनो बेलाय हामबाय मारनाय बनि बिसिं दुइ जों हमहाय जोंनि काम साक्सेस जोंखा हाय हांखाय तैबो बिमान मान खामो जों साइमा बांलादेशनि के बुकुरै आरो बरन आइन कानुन आलादा बर इन्डियानि आइन बेब्रो चलैया बर निजिनि बर आइन आरो नियम कानुन दं आबंगै जों बनो तिखौना बेलाय दोखा आबंगै आं जत्तनो कयनाय जों गोबां मेडिया जों नुखा गोबां आलादा आलादा कक सालायो फियाबा आसल जों ककनामा सालायनाय बिसेसके आं दिनै मौलिबाजान एमपि दिनै आब्दुल साहिब bo doctor bo Tripura bo Paithago bo gangna kok salaika bo to belai help hakya but I really appreciate and give my regard to our MP Dr. Abdul Sahib MP Moloi Bazar for his initiative for his contribution I will never forget and especially I also would like to thank the DC Moloi Bazar
Nahif Asan. He also have done a lot of performance regarding these issues. And also I congratulate and I really thanks from my bottom of my heart, Advocate Komalindu Das, Mauli Bazar. He also helped us for their release. Therefore, I, on behalf of Tripura government and on behalf of myself and on behalf of the Jora Foundation, Musahib Ali, we give our best regard and thanks for their active participation and contribution and helping hand for releasing our two Indian national, Rajib Debbarma and also Gurupada Debbarma. They are very innocent. They have detained around 11 months in Mauli Bazar jail. But fortunately, this is already clear. Coming on 12 December, they will be released and there will be repatriation will take place. And I myself, with our whole team, will go and visit, will receive him and in Kolashahar. And also I give thanks to the DM Kolashahar, UK Chakma. He also worked very hard for these issues. And also DM OS. Both of these DM OS and Kolashahar DM are really contributing their performance. So I give my heartiest thanks and regard to them. Boniba ang blaik hambay maronay. Table chini kabang ma chini orone chini NGO rok. Kabang ma chini borok bhaino borok bang Sokphaikha te borok bang Sokphaikha. Ang sachungya se kabang ma chini Tripura saro bhaino jotona khanangja dokonangja kamungkhai sing saima Rajib bai Gurupada borok kuno sam hamya klaiba kri borok kuno criminal activities bon yaw kri borok suja borok kaham tamangkheba waisho borok bodar tongma ba borok waisho fencing paring thango apun borok dos tiaba o sababik om hayongo sudu borok chimiya je borok border kinar tonai rok borok thang phainglai tonglai tiaba adro borok kapal hamya borno arun bidia rok borok romtlal thangka borok bagi sung kapal hamlok mano chini chesta bai te chini ani borno mano chesta bai te ang hambai maronai chini Bangladesh High Commissioner India ni Bikram Dorai Swami boga personally ang ko Sokphaikha te bona chithi busuikha bo bhaino bon contribution butongo bon I really give heartiest congratulations and thanks to our respected Bikram Dorai Swami for his contribution and for his performance. Raja ko agles mi krishanu ni kokthum chini khorang Tabo ki saleng lama ni Jora te bahas te hayung te ha ko to ni koktu ma tu wi phai tong leng lama ni Yakulo এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন Lenglaman Yakulo hai lam sogo chini kokpro koktu mawo
Hai no hai phai dinai le firano tini ni koktuma bokrok rok. Cha salo rajaka ogle ni town hall logo khlaijaka tribal engineers society ni hastebere ni philchi koksa panda. Pandao naro okra angi manjaka hasen deputy CM Jishnu Debbarma. Narai motom ngi manjaka hasen Tripura hamprai mote member Kumar Jamatia. Manjaka TST ni asokphang engineer omile Jamatia te tangphang engineer Jiwan Debbarma no khoboi mothani kobon ojamaro. Halo hai BCC ni omoni krosati project sikli chira romprajak mani koktoma ya ba ke bono sake buthare ki binani damro bungdo mani bai ke bono saragle romprajak na sikli hai phana party mungni tal thamni yagulo romprajak na sikli ognang mani yagulo nukhuni borok rok sawai manoi cha salo rompre na siklani mungai thano khaijaka affair Hasal hordi borok khwaisa power chumni ni khungsa xerox phalno khamoi thapla samani patimung aboba xerox machine te lamination machine o karei dalbida mane khane khamoi thapla samani koktoma anga hanfana la kai tham kai brini mane khane khamoi thangka hani shakha phalnok ni bugra sonat kumar Debbarma Cha sal salja Jora naitho kaisa hukuma panda ni bisingte pairo rejaka tribal engineer society ni philchi koksa panda abul isla sakang sate ke tharmu sangai tribal engineer society ni philchi koksa panda ni Paithago se sono jengsoi rakha hasani maharaja bubagra prode Jishnu Debbarma Cha salo club forum ni bakakte Agotla municipal corporation ni katal mayor Dipok Mojumdar ya farja khaborom cha saldi pora Agotla press club chi konsa kaisa panda ni bisingte Agotla municipal corporation ni katal mayor Dipok Mojumdar no rishate khumya fari borom ya farkha club forum ni ojamaro Paithago Talchi Jora Father Hakotoni Alongo Tongmani Yakulo Hakotor Hapangte Haste Hapangni Shaktan Mumbai Koktisalo Haste Phai Sokphaikha Khwai Changpa Wani border Amchayo BJP bai Romoi Klangjangnai Gurupada Debbarma te Rajib Debbarma Tabo Koktuma Shukruboi Hai no hai reson shop ni mairungo plastic ni mairung manmani kasaka koksil samong fa salo ambasani larsori amtani reson shop ni mairungo plastic ni mairung sapuljak tongo hone koksil samong tisaka amsani lukuro party mungno tewana mate mangwa klainai nangkha ambasa larsori amsani jotto lukuro reson shop eba hati ni mairungo plastic ni mairung manmani abo ketal kokto malia fiaba hapangni reson shop suda plastic ni mairung sapuljak manmani party mungo plastic ya eba o mairung no sanai disaya abono tei belaiwana mate kamangmo klainani nangkha ambasa larsori amsani jotto lukuro koktuma o saimanjaka fa salo ambasani larsori amsani ration shop ni mairung tiklaimani amsani kisasuk lukuro Nogo thangai mairung saimani Jora wo mokolok laikha kaisa kuiso plastic no sonlai juda mairung sapuljak abono nogoi khawo kamangma hapkha amsani lukuro Paithago juda mairung no sai alka khlaimani yagulo khaka mani mukthang khaka mini lukurok ni acha nong paran bu mungkai si paran kai ko lanchuri samma para bai ke sema khana rok je plastic oro tongoi na saipru kai bailingor saipru kai tamo abo tamo jat mairung hini naite tebu manuta kai naite ambo saima ka o buisao plastic ni mairung hini abo plastic ni mairung no hini saima khata Fiaba o mairung no tabuk chana de chaya iba chake tamo jengtal ongno abono tei belaiwana mate mangmo klainai nangkha ambasa larsori amchaini jotto lukuro Bureau Report Chini Khora
Tilin koktuma asuk jora tei no tei haste hayung tei ha kotoni koktuma saimana ni bagai choyawai nai tongdi chini khora.